কিতাব পড়ে নেয় আজকে যেমন পড়ছে অনেকে ইউটিউবের মাধ্যমে बहुत कुछ जानने की कोशिश करते वो इल्म है नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म के अंदर इसको बयान किया है। अल इल्म बित्तलम्मुस, तो जो तिलमीज बनता है, जो शागिर्द बनता है, जो अपने उस्ताद के सामने दो रात होकर बैठ कर सीखता है, वही इल्म है। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرك به لسانك زبان کو حرکت مت دو، جب جبرائیل پڑھے ہم پڑھے اس کو دھیان سے سنو، تم اگر یہ کام کر لو گے دھیان سے اگر سنو گے ان علینا جمعہ وقرآن، حضرت ابن عباس کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دھیان سے سنو گے تمہارے دل میں تمہارے سینے میں اس قرآن کو بٹھا دینے کی ذمہ داری ہم پر، আমি তোমার অন্তরে বসিয়ে দেব। আগে যে কথা বলছেন সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ান, उस कुरान की तफसील बयान करने की जिम्मेदारी भी हम पर है। ये तफसील क्या है? मैंने जो शुरू किया, जो लोग समझते हैं कुरान अल्लाह की तरफ से, हदीस अल्लाह के रसूल की तरफ से, गलत है। दोनों अल्लाह की तरफ से है और इस आयत को उसकी दलील है फइज़ा क़रअना फत्तबि' क़ुरआना, जब हम कुरान पढ़े तो तुम उसको सुनो, उस तुम्हारे सीने में जमा देना हमारी जिम्मेदारी है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और उसकी तफसील बयान करना वो भी हमारी जिम्मे है। और ये तफसील से मुराद हदीस है, यही तो अल्लाह फरमाता है। इसलिए पहली बात ये याद रखना चाहिए कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, हदीस भी अल्लाह की तरफ से है, कुरान का लफ्ज अल्लाह की तरफ से है, हदीस का लफ्ज अल्लाह के रसूल की तरफ से, फर्क है। दूसरी बात, बुखारी शरीफ तुम्हारे सामने और अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से आप लोग आए। बुखारी के बारे में ये गलत फहमी यूट्यूब वगैरह के जरिए से फैलाया जाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि बुखारी के अंदर तमाम सही हदीस है। देखो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुखारी शरीफ को लिखा 16 साल से, 6 लाख हदीस को सामने रखकर, और उन 6 लाख हदीस में से 3 लाख हदीस इमाम बुखारी को याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोग को हदीस इमाम बुखारी को मुस्तशीर, 6 लोग को हदीस के सामने रखे कि बुखारी शरीफ लिखे चले। इस 3 लाख में से 1 लाख सही हदीस जो इमाम बुखारी को याद है। इसमें सबका इत्तिफाक है, पृथ्वी समस्त মানুষের সমস্ত ওলামাদের ইজমা আছে। আসহহুল কুতুবি বা'দা কিতাবিল্লাহিল বারি as-सहीह बुखारी, कुरान के बाद जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अगर कोई सही तर किताब है वो है बुखारी शरीफ। বুখারী শরীফের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ যেটা বুখারী শরীফের সবথেকে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী, তার মধ্যে তিনি লিখেছেন ফাতহুল বারী के अंदर हजरत लिखा है कि बुखारी के अंदर कुल मिलाकर मुताबात और मरफूआत ये सब मिलाकर तारीखात 9089 या 82 हदीस, 9082 का हदीस है बुखारी में। सब हदीस सही, तमाम हदीस सही, लेकिन ये कहना कि तमाम सही हदीस बुखारी के अंदर ये गलत है। अगर इसी को लेंगे तो इमाम बुखारी का खुद जो 1 लाख सही हदीस उनको याद थी,
ও বাকি হাদিস মানেন যদি 8000 হাদিস আমরা ধরি তাহলে বাকি 92000 সহিহ হাদিস যেটা ইমাম বুখারীর মুখস্থ ছিল সেটা কোথায় গেল? সুতরাং এই ধারণা করা যে সমস্ত সহিহ হাদিস বুখারীর মধ্যে আছে এটা একেবারে ভুল। হ্যাঁ, বুখারীতে যত হাদিস আছে সব সহিহ, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে সমস্ত সহিহ হাদিস বুখারীর মধ্যে এসেছে। ये हमको धोखा देते हैं कि बुखारी से देखो, अरे भाई उनको पहला सवाल कर रहे क्या इमाम बुखारी ये कहा है कि जो दुनिया की तमाम सही हदीस मेरे किताब के अंदर है? हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह खुद इसको वजाहत फरमाया कि मा अवरदतु फी किताबी हादा इल्ला सहीह, मैं इस किताब के अंदर जितने हदीस ले आया सब सही है, वलक़द तरक्तु कसीरन मिन अस्सिहाह, लेकिन मैंने हजार सही हदीस को छोड़ दिया है। इसलिए पहला धोखा है, इसको अच्छी तरह याद कर ले। दूसरा एक धोखा है कि बुखारी के अंदर है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। बुखारी को तो যদি থাকে তাহলে মানবো, যদি না থাকে মানবো না। বুখারি করে না আপনি ये नहीं मानेंगे। मैं एक दावा के साथ कह सकता हूं, अरे हमारे बड़ों का कौल है, मेरा नहीं, उनका फरमान है बुखारी के अंदर जो हम आजान देते हैं, आजान और कलिमात जो आजान है अल्लाह से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह तक, ये कलिमात आजान जो है बुखारी के अंदर कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है बुखारी के अंदर कलिमात आजान। तो बुखारी के अंदर है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो कहा अजान आज से छोड़ देंगे। इसलिए बुखारी के अंदर है तो मानेंगे, गलत है। बुखारी के अंदर बैठ कर पेशाब करने का जिक्र कहीं भी नहीं। अल्लाह के रसूल खड़े होकर पेशाब फरमाया, बुखारी का इमाम बुखारी एक ही हदीस को कई मरतबा ले आया, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठने की हदीस जिक्र ही नहीं किया इमाम बुखारी के अंदर। तब बोलो बुखारी के अंदर खड़े होने का, पेशाब करने का तज़किरा है, बैठने का तज़किरा नहीं है, तो आज से क्या खड़े होकर के দাঁড়িয়ে করবো আজকে থেকে? সুতরাং এই কথাটাও ভুল যে বুখারীতে থাকলে মানবো, না থাকলে মানবো না। আচ্ছা আরেকটা কথা বলে আরেকটা কথা বলে শেষ করি, সেটা হলো অনেকের এটা ধারণা, बहुतों को ये गलत फहमी कि सही हदीस अगर है तो मानेंगे, अगर सही हदीस नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये भी बड़ा मौका रहता है। सही हदीस अगर है तो मानेंगे, सही नहीं है तो नहीं मानेंगे। सबसे पहले उनको पूछो जो कहते हैं कि सही हदीस हो तो मानेंगे, उनको पूछो पहले कि सही हदीस की तारीफ क्या है, उसकी डेफिनेशन बताओ, उसकी तारीफ बताओ। नहीं बता पाया इंशाअल्लाह। ये लोग जो बुखारी लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, उलमा किराम इसको लिखा है सही हदीस में 5 शर्त हैं। मा सबत बिनक़ल ताम ज़ब्त मुत्तसिल सनद गैर मुअल्लल वला शाज़, 5 शर्त तब जाकर सही बनती है। लेकिन उनको याद पता ही नहीं। मेरे पास एक फोन आया था एक मरतबा, और वो इस टाइप का आदमी है। मैंने उससे पूछा भाई सही हदीस की तारीफ बताओ, तुम सही हदीस कर लो, 3 मतलब तारीफ बताओ, पता ही नहीं पाया। इसलिए सब मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया में ये सब कितना चल रहा है। तो सही हदीस जो থাকে তবে মানবো, সহি হাদিসে না থাকলে মানবো না, এটা ভুল। সহি হাদিস সহি দুটো ভাগ আছে, হাসানের দুটো ভাগ আছে, জয়ীফ হাদিস পর্যন্ত উলামায়ে কেরাম আমল করেছে। জয়ীফ হাদিসের উপর আমল আছে, হাসান হাদিসের উপর আমল আছে, সহি লিজাবি সহি গায়রি সব হাদিসের ভাগ। অনেক সময় এমন হয়েছে, বলছে মতলব ऐसा भी हुआ उलमाए किराम सही हदीस के रहते हुए सही हदीस पर अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला वो रज़ियल्लाहु नहीं बने थे। गज़वा बदर में वो कुफार की तरफ से लड़े,
اور اللہ کے رسول مسلمانوں کی طرف سے لڑے. مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی. غزوہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا. لڑائی کے میدان، لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ کو سے پہلے دن میں بتایا آئندہ کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی رہے گی، یہاں عقبہ بن ابی معیط کی لاش پڑی رہے گی، یہاں امیہ بن خلف کی لاش پڑی رہے گی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کے رسول جہاں جس کی نشاندہی کی تو اس کی لاش وہاں پڑی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 کو قید کر کے لائے. ان میں ان کا خود داماد تھا. حضرت زینب کی شادی ان سے کرایا تھا اللہ کے رسول. صحابہ کرام سے مشورہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا. اکثر کی رائے یہی تھی کہ حضرت فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، مفتی کو نہیں چھڑ گاؤ. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. لمبا واقعہ اختصار کے ساتھ بتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ابو العاص بن ربیع کو چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب جو مکے میں تھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیج دی تھی، جو ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زینب کی شادی کے وقت دی. اللہ کے رسول کے سامنے جب وہ ہار آیا، اللہ کے رسول دیکھ کر اپنے آنکھ کی آنسو کو روک نہیں پائے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کے داماد کو، ایسے ہم چھوڑ دیتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے معاہدہ کرایا. مکہ جب پہنچو میری بیٹی کو وہاں سے بھیج دینا. 2 صحابہ کو ساتھ میں بھیجا. مکہ پہنچنے کے بعد زینب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ان 2 صحابی کے ہاتھ میں دے دیا. اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ نبھایا، حالانکہ کافر ہے. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت ان کا دامن ابو العاص بن ربیع اسلام میں آیا. ابھی زینب اللہ کے رسول کے پاس تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو العاص بن ربیع وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو ابو العاص کے نکاح میں پھیر دیا. اب یہاں 2 طرح کی حدیث ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ پہلے جو پرانا جو نکاح تھا، پرانی جو شادی تھی، اسی شادی کی بنیاد پر واپس کیا یا نئے سے شادی. صحیح حدیث میں ہے جو پرانی جو شادی ہے اسی شادی کی بنیاد پر ان کو واپس کرایا، نئے سے شادی نہیں کرایا. اور صحیح حدیث میں یہ ہے نیا سے شادی کرایا. تمام علماء کرام جمہور نے اس صحیح حدیث کے رہتے ہوئے یہاں صحیح حدیث پر عمل کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ بات نہیں، 3 بات میں نے بتایا. ایک یہ ہے بخاری کے اندر تمام صحیح حدیث نہیں ہے. بخاری میں جو ہے وہ سب صحیح، لیکن تمام دنیا کے صحیح حدیث بخاری میں نہیں ہے. نمبر 2، بخاری میں آئے گی تو مانیں گے، یہ بھی غلط. میں نے اس کی مثال دیا. اب تیسری بات ہے صحیح حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث میں آئے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، یہ بھی غلط. جو کتاب آپ کے سامنے ہے بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 9082 اس کی حدیث لائے ہیں. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے انہوں نے نہایا، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے استخارہ کیا. اللہ کی طرف سے جب اشارہ آ گیا پھر بسم اللہ کہہ کے ایک حدیث کو لکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ بہت مقام ہے، بہت مقام. اگر بیان کرتے ہیں تو بہت کافی ٹائم لگے گا. میں ایک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات، اور خاص کر کے ہمارے پاس بیٹھے ہوئی بھائی اور یعقوب بھائی. مفتی صاحب سے ان کا عجیب تعلق تھا، میں کیا بتاؤں. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ جانتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ ایک سے بڑا عالم نہیں تھا، بڑے اللہ کے ولی تھے. جب ان کا بیمار تھے تو جو آفس کا روم ہے وہاں قرآن تلاوت کرتے تھے. ایک دن مجھے بلایا مفتی صاحب
بلا کر کہا اگر میں انتقال کر جاؤں مجھے الگ سے ہو، مجھے بلایا، کہا میں مختصر اللہ جان اگر میں انتقال کر جاؤں تو پیر صاحب حضور سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا، صرف مجھے یہ کیا میں کس طرح بیان کروں ان کے اخلاق کو، ان کی عادت کو، اصل سے کس طرح لکھتے اور ہمیشہ ان حضرات کا نام لیتے تھے. آپ کا علامہ مبارک یہ جزیرہ میں آپ کی جو خدمت ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ تو اللہ دے، اور آپ تمام حضرات خاص کر کے আপনারা যারা সবাই এসেছেন বিশেষ করে খেয়াল রাখবেন দুটি প্রতিষ্ঠান যেন আল্লাহ পাক হেফাজত রাখেন. ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন.